जोहार साथी साहब कुड़मार डायरेक्टर चरण महान सभी का स्वागत है मैं हरे कृष्ण हिंदयार। आज हमरा यह भाग मान जनम 7 भाई एक बहन कहनी। हालांकि ये कहानीटा पूरी तरह से अलग है। एक पहिल यह चरण महाने 7 भाई एक बहन कर कहनी है जटाए बहन टीके माचाने बसाई के काणे बिंदी के मराई दे थी। इटाई किंतु बहन टीके मरावे कथा नहीं के इटाई जे 7 भाई हाथ 7 भाई कर जे बिहा लायक 7 टी बहु आथी तो 7 टी बहुई और जे 7 भाई बहिन है और केसन आलाव थी एक लेके इटाई उल्लेख है। हालांकि कोनो किताबे एक शीर्षक है 7 गोतनी अनानमल कोनो किताबे एक शीर्षक सुना है। हालांकि एटाई सही है कि मैं तो किछु किताब लिखला है 7 भाई एक बहिन और यह कहनीटा के बताओ थी तोरा सुना के सुन है। बहुत दिन एक पुण्य कथा है छोटनागपुर जे पठारी क्षेत्र है से क्षेत्र महान जंगल झाड़ तो अवे करते कि पठार क्षेत्र और झारखंड का नाम भी जंगल झाड़ी के नाम से एक भिन्न पहचान है। तो यहाँ कर लोकजन खेती बाड़ी और शिकारी जीवन व्यतीत करेला। तो यह मध्य एक गांव का नाम देखा पुरखेनी कोथाई कहनी ना पात्र कर नाम मिले और ना गांव कर नाम मिले मैंने सटीकता नहीं मिले कारण मने गढ़ल कथा तो से जन्य मने गढ़ल कथा कबे गढ़ाला है कोने गढ़ला है कौन जगह कौन परिस्थिति गढ़ला है इटा को थोड़ा बहुत हाव भाव पता चले मैं तो सटीकता नहीं मिले। तो से जन्य पुरखेनी कहनी लेखक का नाम भी नहीं मिले और कहाँ लिखला पता नहीं चले। तो देखा बहुत दिन पुण्य कथा है 7 भाई और एक बहन एक गाँव रहेला। तो 7 भाई जहां व्यापार करे खातिर दूसरा मुलुक चली गला अपन क्षेत्र छाड़ी के दोसर क्षेत्र चली गला। 7 भाई बिहा हल रहे 7 भाई 7 बहु भी आथी और एक बहिन है छोट बहिन टी बिहा नियाला है। तो 7 भाई कर जो बहिन बड़े दुलारी रहेली 7 भाई बहन टी बड़े दुलार करेल थी आदर करेल थी मैंने कोनो किछु कहूँ गेले यदि लेके आवतला तो बहन टी खातिर स्पेशल अलग से बांटा रखी दीते थी इतना दुलार करेल थी। तो एक काम रहे 7 भाई कर जे बहु गिला और बहन टी कर घरे कर काम काज सामरा घरे काम काज करा। तो खूब सुंदर एक रहे हला। तो एक 7 भाई जे बहन टी ऊपर दुलार माने अपन बहु गिलान लो बेसी एक दुलार करेल थी आदर करेल थी माने मान सम्मान देतेल थी। तो एहटाई ओखरा कटुक जलन लागे बहन माने गतनी गिला कर जे हमरा लो बेसी ए दुलार प्यार पावे सही तो थाम एक देखबे देखरा मौका घाट खोजी बोले तला जे कखुने के अलावे भाइक तो दुलार प्यार पावे सही लेकिन हमरा एक दुलार प्यार देवे नहीं एक हमरा अलावे तंग करबे परेशान करबे एक दुलारटा हटावे एटा एक मने मने सबाई ठानला जे बहन टी कैसे अलावे। तो संयोग मिली गले जे 7 भाई व्यापार करे लाई दूसरा मुलुके चली गला एखन घरे से एक 7 गोतनी और ननद आहे माने 7 भाई बहन आहे। तो एखाने से पुरखेनी कथाया है जे बने नाय बाग सियारे फुलमाल माने घरे यदि मालिक नहीं रहे तो छोटो गिलाने मालिक है क्या बड़ो बड़ो काज करले खोजत। तो तेसने एक घटना घटे है जे 7 भाई नाय तखन एक बहु गिलाई এখন माने मालिक बनी के काज करो। तो एक जरा आगू से ठाननी रहे जे हमरा एक के अलावे बहन टी के तो से शुरू करला अलावे
सातो भाई रोहित के तो एके अलाव पाल्ले तिगनी ओखराक दुलार प्यारे बहन खूब सुंदर रहेली मेन्तु যখন একটা বাণিজ্যে ব্যাপারে চলি গেলা অন্য মুলুকে তখন একটা মौका পাওলা আর বহিনটিকে মানে আলায়েক শুরু করলে ঠিক ঝল ঝামেলায় পড়া শুরু করলে ঠিক কিনা রকম না এক এক করে দেখে কাম পাটি যদি না করিস তো খাইলাই দেবনি আমরা যেটা কহব সেই কামটা করে যেত আর ও কামটা যদি না করিস তো তোকে খাইলাই নি দেব এটা একরা বহিনটিকে ডরাই ধমকাইকে কহ লাগলো ঠিক এখন বহিন একাই করতে কিনা কোনো উপায় নাই একরা 7 লোক এক বাটে বহিনটি একাই এক বাটে আয় তো কই ঠিক আয় তোরা যেটা কহবে আমি করব দেখুন পহিলে একরা করলে তো এক কাম করে যাই বন যায় আর বাঘিনেক দুধ লেকে আওবে তবে তো খাইলে দেব না তো খাইলে নি দেব हिंदी को अगले तक शेरनी शेरनी का दूध आनालाई कोले ठीक अब बहिनटी किना करती समस्या है जे बाघिने दूध आना माने मुश्किल तो है कैसे आने प्रत्येक बाघिने के पास गले तो खाते माने बेचारी बुझी गेली हम तो मुश्किल है गेले एकर पूरा डरे कांपे लागली किना करो किना नी कांदी बुले लागली फिर भी एकर कोनो दया ओकर ऊपर নাই শেষে ভুখে কিনা করতে খাইলে নি পাওয়া লাগলে তখন তো লারি পারি কই আসনো তো মরবে করব তো যাইও যদি কোন রকম আনা পারিও তো কমসে কম জীবনটা তো বাঁচতে খাইলে পাও এ বুঝি কে ওই চলে গেলি বন আর বনে জায়গায় কাঁদেস কেসন কাঁদেস সাতো ভাই ও নিজে বানিজে গেল সাতো ভোজি মুখে দুঃখ দেন এরকম কয়েক বেচারি কাঁদেস যে 7 ভাই আমার যে হাত অনিজ্য বাণিজ্য ব্যাপার করে গেল হাত আর 7 ভোজি আমাকে দুঃখ দেত এটা কইকে বনে জায়গায় কাঁদেস তখন একটি শিয়ারে শুনে পাওলিক যে কোন একটি ছোয়া কাঁদেস এখন শিয়ারে কাঁদনা শুনিকে ওকর পাশ আওলে যাকে পুছলি যে তুই কাহে কাঁদেস কিনা হলো পুরা বৃত্তান্তটা জানলে আর জানার পরে যখন জানি গেলে যে একে সাতক গতনি আল্লাহ ঠিক বাঘিনে কো দুধ লেগলাই করা ঠিক তখন শিয়ারে কলে কোনো দিক্কত না হয় তুই চুপ রহ কাঁদিস না আমি আহে তোকে আমি সহায় করব নাকি না हमर বাঘিন যে কি আর মসিয়ে কি ওকে আমি কহবে তো দেতি দুধ তখন সে বাঘিন কর পাশ শিয়ার চলে গেলি দুধ মাঙ্গালাই এখন যাইকে সেই বাঘিন ঠিনলে শিয়ারে দুধ মাঙ্গিকে আনি দিলে তখন দুধ লেলি আর সেই আইকে ভোজি গিলা এক হয়ে লেহু 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 ভোজিস বাঘিন কেরি দুধ তাও না দিহা ভোজি हमरो के दूध कोई ले 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 बाघिन को दूध ले लेकिन तब हम क्या दुख ना दिया এখন ভোজি গেলে অবাক হয়ে গেল রে বাপ এসব ব্যাপার বাঘিন को दूध लिखाई गेली তাহলে এই তো अजीब ছোঁয়া है कि এখন ওখরা फिर घुरी के बुद्धि रचे लगला जिसके से फिर फेक अलावा इटिन तो नहीं पाल लियो तो आगु দিয়ে কিনা করে যেতে না ঠিক আছে এখন একে খাইলে দেখাক কারণ কাম করি আউলি তখন খাইলে দিতে আর ফের একটা ষড়যন্ত্র বুদ্ধি রচে লাগলা আর কিনা করলা না একে আলাওয়া কাহে তখন কিনা করলা বাড়ি 2 মন শেরশা জায়গা দিলতে বুনি চিটি দিলতে শেরশা শেরসু বুনি দিলতে আর কতটা বিছে এলা বিচিকে পুরাবে তবে তো খাইলাই দেব আর নাই তো খাইলাই নি পাবে এখন स्वाभाविक बात है कि 2 মন শেরশা এঠিন তো নাই কি বহুত है একটি একটি ছোট ছোট দানা বেশি বেশি জোগাড় কইকে আর ভরা সম্ভব কর পরে আয় মানে এটা একর জন্য অসম্ভব কাম হয়ে গেলে তখন বেচারি কিনা করতে লারি পারি বাড়ি গেলিয়া জায়গায় বসে বসে কাঁদা লাগলো ফের ও কথাটা কইসাই সাতো ভাই অনিজে বানিজে গেল সাতো ভোজি মুখে দুঃখ দে कोई के बेचारी कांदा लगली तो कांदी कांदी बेचारी अवश हो जाए सही एह माजे एक जोड़ा पेरुआ माने कबूतर
आवाज सुनी के कांदना सुनी के ओकर पास आवले थिक दुईटी। तो आई के ओके पूछे थी बहिन ते काहे कांदेस किना हलो किना लेते कांदेस। तखन ए पेरुआ गिला के अपन दुखटा कहि देलक जे सुन सुन बात आहे जे हमके भोजी सबे 2 मन सेरसा एठन छिटी देला এটা বিছে লাই कहला আর না বিছে পারলে हमर खाई नहीं हमके खाइलाई देता नहीं। तो সেই জ্বালাই আমি কাঁদই এটা দিও পেরুয়াই শুনলা। তখন আরো অকর সঙ্গী পেরুয়া উড়ি যাল ঠিক তখন ওখরা ওখরা হাকাল যে আওয়া 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 सुना 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 सबके उठा लो থেকে को देखा इनकर शेरसा है बेचारी या शेरसा गिला যদি না বিছে পারে তো এই ভুखे হয়ে जाती খাইলাই পাওতি নি মরে जाती। একে মানে একটু সহায় করা তখন ওহ পেরুয়া কো ডাবটা নামলা আর সেই যতেক शेरसा गिला है सब गिला বিছি 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 আর একটি করা করে দিল ঠিক। তখন ওরা বুঝি গেল আরে বাপ একে তো এটাও পারলিও নি মানে অসম্ভব কামটাকো এই সম্ভব করে দিলে। তখন একটা খাইলে সে দে ঠিক যে তাহলে খাই দেবে ঠিক। তো কিনা খাই দেবে ঠিক না খুদি চারেক ভাত খুদি চাवल एक भात আর মুরগি কর পায়খানা মুরগি কো লাদ খালে দে ঠিক বইনটিকে মানে খুদি চারেক ভাত দে ঠিক আর মুরগি কর যে লাদ आहे ওটা সত্যি নই দে ঠিক। इतना মানে পরেশান আত্ম বইনটিকে করে ঠিক। এখন বহিনে मुर्गी को लाद तो क्यों खाता नहीं लेकिन खुद चारक भाटा खाली अब अलावा से तो क्या करती। तकर बादे भोजी सब फिर कहला जे ए मुश्किल से मुश्किल काम के अवसाने করে দেখ তাহলে কি আরো মুশকিল কাম দেবে হেতে কঠিন কাম দেবে হেতে কিনা না ঘরে একটি হলে ছিড় বাহানি বাহানি মানে বুঝিয়া না নেই বাহানি কাকে করে काको जानकारी है खेला बतावा। बैल को खाना देते हैं बैल को जिसमें लाड़ पानी देते हैं उसी को वाहनी बोलते हैं। हाँ बने एक एक में कह रहे थे कि माटी को बड़ो है ना अर्ध गोलाकार माने रोहे बड़ो है ना যেটা কুড়ি ভি কথিক है ना বাহানি কুড়ি। তো কুড়িটা স্পেশাল যে হয় একটু অল্প নাগাড়া আকারে রহে একটু বড় আর বাহানিটা মানে মানে अर्धवृत्ताकार घड़ा मिट्टी को हेले हेते। तो अजे है कुड़ी चाहे बाहनी को हम उड़े छेना रहे প্রায় ওটাকে কিনা করত যে গরু কাড়া করে যে গোহাই লাগে ওর পাশেই ওটাকে মাটি মানে একটু দেখে আর উপর করে গাড়ি দেথিক আর মাটি চারবার से দেথিক লসি ताकि গরু কাড়ে ভাঙানি পারত সেজন্য ওটাকে মানে সুরক্ষিত যে দোহা দাখলা পানি দেখে রাখি দিতে সেটা গরু কাড়ে একে মার পানি পিয়ত। তো যে আয় মানে बड़ा आकार कर मिट्टी कर एक रकम कहो घड़ा एक एक उठाओ है ना माने अर्धवृत्ताकार। तो ए जे बाहनी कुड़ी ওটা ছেনা রইলে আর সেটা করতে ভরে মানে ছিড় বাহনি ভরা লাগে বলে ঠিক যত ছিড় বাহনিটা তোকে ভরে যখন তোর ভরিয়া का अर्थ क्या लगा सकते हैं हैं कूड़ी का अर्थ क्या लगा सकते हैं यहाँ पर। कूड़ी मतलब ऐसे तो हम लोग का 20 भी होता है ना नहीं नहीं 20। हाँ ये कूड़ी है ना माने चंद्र बिंदु इसमें रहेगा कूड़ी है ना उसमें कूड़ी में चंद्र बिंदु नहीं रहेगा ठीक है। दोनों के बनान में अंतर है ना कूड़ी है ना कूड़ी और कुड़ी कुड़ी का था कुड़ी माने 20 और कूड़ी और ऐसे कूड़ी में होता है और एक चीज जैसे सब्जी उब्जी पटाने के लिए भी एक कुछ ये होता है उसको भी कूड़ी ही बोला जाता है सर। हाँ वो रेटा डांग रकम যেটা টানিকে উঠাও তার ঘোলটাও है ना तो उठावे के रकम कर कुड़ी आकारे रहे है ना ওটা ছোট রয়ে जी सर লোহা কর বনর রয়ে যেটা है ना আর এটা প্রায় প্রায় মাটি বনর রয়ে है ना দুইটা দুই রকম অন্তর আছে ওটা কুড়ি রকমের কতি আর ডিজাইনটা সেম আছে। তো এই যে আছে কুড়ি মানে ছিড় বাহানি বাহানি भी उल्लेख है ছিড় বাহানি ভরা লাগে বলে ঠিক। तो अब
এক দু বালতি ডোল আনিকে দিলে তো দেখে সব পানিটা বইকে চলে যায়। তো বেচারি ভরি ভরি থকি গেলে লেকিন ভরা একনি। তখন সেই যাইকে মানে পানি পাশে যাই কাঁদে লাগলি। अब केना करती जे इतना क्यों अलाव लगी पारोय छिड़ा মানে ভাঙল বাহিটাকে যদি ভরা কতি ছিড়বানি ছেদাটাকে তো কেসে পারতে ভরলাই নেই পারা লাগলি, তখন বেচারি পরেশান হয়ে গেলি। তখন ফের মানে অনেক কাঁদে লাগলি। ঠিক আছে, যখন কাঁদে লাগলি তখন ওকে কাঁদনাটা একটি বেং মেডাক শুনলে লিখ কয়ে बहन काहे कांदोइस किना हलो तो बताओ तो की हलो काहे कांदोइस तो पानी लगेला छड़ी के तो चुम्मारी बसी है सर कांदोइस किना हलो তখন নাই কলে গিয়ে দেখে শুন বাতা है যে हमके ছাতো ভোজি একটা ছিড়বানি ভরে দেওয়া হতো। अब ছিড়বানিটা যদি না ভরে পারে তো আমাকে খাইলে দিতা नहीं। তো সেই ছিড়বানি ভরেলাই नहीं পারে তখন আমি কাঁদই। খুব চিন্তা করে তাই এক কাম করে ঘুরে পানি ডুবাবে আমি তোর সঙ্গে যাব আর আমি জায়গায় ছেনাটাই বসিয়ে দেবো। তখন সেই ভরলি আর ব্যাংকটিও সঙ্গে সঙ্গে বসলে যে সেই উজরল না ব্যাংকটি নিচু জায়গায় ছিড়বানি দিলে বসি। তো হাঁড়িটা ছিড় বাহিটা ভরাই গেলে जितना पानी ले अब तो पानी बह रहा है कि बैंक बंद कर दिले छेदाटा। তখন ভরিকে দেখাই দিলে कोई आवा देखा बाद भरलियो भोजी सब अबाक হয়ে গেলথি বা एकदम आश्चर्य হয়ে গেল যে ছিড়বানি ভরে দিলে তাহলে তো এकर बड़े अजीब सा गुण है। तो बहन सब बहिन एकर माने গুণ বা চালাকি যেটা বুঝল যাতে দেখি কে মানে ওরা আশ্চর্য হয়ে যায় ওরা পারে এথিক মানে ওরা আলাওয়ে সাতাওয়ালাই খোঁজে এথিক কিন্তু পারে এথিক তৎকালে একর সহযোগ হয়ে যায়। এখন ফের ওকে ঠিক আছে তো থামা এলপকা আরো আলাবে নাকি না না বিন বাঁধনাই কাঠে বোঝা লেকে আবে কোয়ালিটি তবে তো খাইলাই দেবো काम को स्थान खाले দিয়ে থেকে আর ফের ঘুরে दूसरा बार যখন খায়া কর নবতাবে তখন একটা কাম মানে অসম্ভব নিয়র কাম ওকে সঁপি দিয়ে থেকে। তো কলে থেকে একবার পরে তো যাই বোন আর কাঠ लेके आओ लेकिन काटा जैसा কোনো বাঁধনা नहीं रख चाहे बीज बांधना है काट लेके आओगे गट्टर हिंदी को बोलते बोझा माने गट्टर। तो সেই বেচারি अब काट तो সমটিকে করতে কিনা আগুই খানা লাগাইছে যেটাকে সম্ভব হয় যে বিনা বাদনায় কি কাঠে বোঝা লেকে আওয়া পারব। তখন বেচারি কাঁদে লাগলি। তো কাঁদত কাঁদত কিনা হয় সাপে শুনে পাই গেল ঠিক কোন একটি বেটি ছয় কাঁদে চাই। তখন সাপে পুছলে ঠিক যে তুই কিনা লাই কাঁদেছিস তোর কিনা ব্যাপার। তখন ওই কহলে কি দেখা এরকম ব্যাপার আমাকে সাত বহিন সাত গোতনী জাহাত আমার ভোজি ওখরানি বিনা বাঁধা काट लेगा लाई कहला एक बोझा तो कैसे हम लेगो সেই জন্য কাঁদই हमका दुमे आरामत हमर दुखे जे रावण कांदे मतलब बड़ा से बड़ा यदि वीर हेवे तो ओको कांदे पड़ते ना कि केउ दुख देई हमके যত্ন আপনার দেহ। তখন কই ঠিক আছে কোনো দিকত নাই তাই কাঠ জোগাড় করে সমটে আমরা তোকে সহায় করব। তখন কাঠ জোগাড় করলি আর সাপ পিলা সেই রশি বনি কে আর লেপটি কে আর ওকে দিল ঠিক আনি। এখন দেখে পাইলো যে বিনি বাঁধনায় কাঠ লেকে आवली এক বোঝা লেকে आवली। তখন ফের ওকে খাইলা দিল ঠিক আর কলছি একর বাদে একে ভালো আরটুকু বড় আলাওয়ে ঠিক শাস্তি দেবে ঠিক নাকি না না একে এই যে ডুমর গাছ আছে সেই ডুমর গাছটা দেবে চড়াই আর কবে তো ডুমর ফর খাইকে রহে 7 দিন ওকে শর্ত দিল ঠিক যে তোকে হ্যাঁ ডুমর গাছটাই 7 দিন রহে তো আর ডুমর পাকল খাইকে রহে তো। আর জানো যে বনেক মাঝে ডুমর গাছের পাশ ডুমর ফর খাইলে ভালুক আওয়াই তো আপনি ভালুক কে খাতে মানে এখান থেকে মরনা হি আয় কোন কোনটাই লিখো লাগে যে ডুমর গাছটা চড়াই দিল ঠিক কাঁটা ঘোড়ে কথা লাগে যে নাব দিকে সে তো এই যে এটাই কাঁটা ঘোড়ে কথা নিয়ে লাগে যে ডুমর গাছটা দিল ঠিক চড়াই আর করে গাছটার উপরে 7 দিন রহে আর ডুমর পোকা খায় জানো যে ভালো গাইতে আপনি একে তং করতে নষ্ট খাতে তখন তো আপনি মরতি এরকম করি কখন চলে গেল ঘর
এখন বেড়া ডুবলে, বেড়া ডুবে ডুবে হেলা লাগলে তখন বহিনটি দেখলি ডর লাগলো যে রাতিক ব্যাপার, একের পর রাতিক কিনা হাতিক না হাতিক ডর লাগে, তখন বেচারি কাঁদে লাগবে। আর সেই অহগীতটাকে দহরাবে কোনটা না, সাতো ভাই ও নিজে বাণিজ্যে গেল, সাতো ভোজে মকে দুঃখ দে। এটা কহে আর কাঁদে, এটা কহে আর কাঁদে। তো সংযোগ কিনা হয়ে গেলে না, ঢের দিন হয়ে গেল সাতো ভাই সে ব্যাপার করিকে বাণিজ্য করিকে আর ঘুরে এলা, তো ও রাস্তাটাই ঘুরে এলা যে রাস্তাটাই ডুমুর গাছটা রয়ে গেল। তো এখন ওখরা সেই বুলি 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 আওয়াজ আইকে সেই গাছ তরে বসে গেল। তো গাছ তরে যখন বসলাটুকু আরাম করলা, জিরাইলাই, তো কান্দনা শুনে পাবো। ওটাই বারবার কইসাই, সাতো ভাই ও নিজে নিজে গেল, সাতো ভোজে মুখে দুঃখ দে। এটা কই কই বেচারি কান্দা লাগে, তখন শুনে পাওলা। তখরা ভাই সাত ভোজি কর কথা হবে, সাত ভোজি ই করে ঠিক দুঃখ দিয়ে ঠিক। তখন যেসাইটুকু গাছটা উপর দিকে ভাললা না, দেখে পাওলা বহিনটি কই করে পাবা ইহা। ওখরা ওকে না ভাবলো ঠিক, তখন বহিনটি আপন সব আপ বিতি ঘটনা, বিতল যে ঘটনা গিলা ওখরাকে দিলেন কহি। যখন ওখরা শুনলা তখন সবাই রাগে গাঁত দিলে পুরো কাঁপে লাগলে যে একটি আমরা সাधक बहिन इतना हमारा दुलार प्यार से एके रखल है, और आज एके इतना कष्ट ओखरा देके रखल আছে। তো থাম, গা যাই দেখবে সাত ভাই মত করলা যে এখন বহু না রহাই ভালো, যে আমরা বহিনটিকে ইতনা আলাবতিক কষ্ট দিলতিক, তো এখন বহিনকে রাখে মানে এখন বহু গিলাকে রাখা দরকার নাই। তখন ওখরা ওখরা কিছু করে তিননি বহু গিলাকে, এখরা নিজে নিজেই বিচার করলা আর একটা কুয়া কড়াওলা। কুয়া কড়াই দিল ঠিক একটু ফারাকে, আর এখরা করেছেন যে তোরা এক কাম করা, ফানলা দিন কুয়া কর পূজা করব, তোরা তৈয়ার রবে ধূপ ধুনা আর চাল যেটা পূজা জিনিসপত্র লেগে তৈয়ার রবে, সেদিন কারা কুয়া পূজা করে হেতে সবাই খুব সুন্দর রিঝে রঙে তৈয়ার হলা কুয়া পূজা হতে। সাতো ভাই চলি গেলা, সাতো গতনি চলি গেলা, আর আপন আপন বহু পেছু বাটে একরা রহলা তোরা পূজা করা। আর ধীরে ধীরে সবাই একে একে দখলি দখলি দল থেকে কুয়াটাই ঢুকাই আর মাটি দল থেকে উপলে দেয়। তো ওখরা বাস মরি গেলা, সাতক গতনি মরি গেলা, একরা বহিনটি শুনে গৃহস্থ হওয়া লাগলা। এরকম এটাই কাহিনীটা আহেক সাত ভাই এক বহিন। सहायक आचार्य যেটা रद्द হয়ে গেলে সেটাই এটালেই প্রশ্ন पूछल रहे। हाँ, किस गाछ में चढ़ा था और क्या खाने दिया था बस। हाँ है ना, एटाले पूछल रहे। तो इटा को भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा है।